accompagnant fena anga panguru bi ci ijo tan ani woro anga kelke minon o bi ci do bayirika ona nyokna la donte wolo dona malion ayo yere fo ay tigre fo aw yere ye naye ka fo bi kabri okmana 1964 amba ka fo mali ka première mission ke mali armée ka première mission ke amba forma ko unique mali chadum bora kata keleke dugu wala mali chadum bora kata Algérie kati tiedo Algérie fait kaka yirama oroya nyini mali chadum namboro la kana 1990 mali chadum bora kata kelaw ban Sierra Leone bola Liberia bola kana 2000 la mali chadum bora kata kele ban dugu wala nala kele do an refi frofoy to la anga nyogo mine anga ke kelinyi anka don ka fo ambe fala ambe bala sedem ga la inite foye anka don ka fo ni chadum munu fleni mali dembe soldat kelenkele. C'est pour cela que nous avons armée soutenir, il y a des soutenir pour le CDM Akinani, comité pour la défense des militaires. Amour défense aujourd'hui, date, hakilite, ngolote, mundo. Et tiens mimira sur ce qui est souira, jabarani sans fait, il total. Et télévision sous mimira foko armée Mali, boraka sanirola il total. Et Facebook manimu nabe e kunambi. Kika la ininde ka foko ako armée desera ni yorole I jotala do brando do fado akadi joy iki atoroba dale ango chileno akadi joy iki palmake dale akun chileno akadi joy iki furnyogon dale ka fo ate sigintumu ali bita kabru juro mige uto soro koke mali soro si sarabe jombolo ni alati nu sarabe jombolo ni bi anga armée soutenu ni kerade ka armée jabla ka armée ka deseira ka armée ka siginko ira ka armée ka finungulo sanko oira ka armée ka marfa koroko oira ka armée ka mobile kolonko oira ni deku ya ansoro oira baga e jon en malien de nous faisons la promotion des djihadistes c'est dem go kon ni mangana ke kene reski ku ni fongo de fo nyoy mbe armée soutenu wa so ka téléphone fallait me shukoro shukungulo ni jeli bon ko ni kolongo chamana o soutien bemi am badin jumu munu mi kan ko ke uka sabali jadi soufflene courant tout bulu uba on fera domina photo tali situé on refene be sawro mina on se khanyera photo ta photo me bomi juguya do be kokoro ka di en re badu mo uka angarme la gauche nay cedem go kabende kele folo sigili kunye nindi comité pour la défense des militaires voilà le premier esprit de ce comité là fangan de don sigili ka quelqu'un cedem ga akina flana muye na me barake on est politicien qui cligné kame keme flaflani keme saba saba di mo ma kana na folo kama ayi ni wila faso kola faso e PDG mali presse ka fu ka wolno don fentan an bulu muso ube bi an na folo ko tu che ka buru jura ku che tro kele garo ni ma keme nan duma uteta che ube bi na folo ku korke bana ni ma na folo duma uteta surasu bembi olu yɛrɛ b'u to ɲɔgɔn ka nafolo dun olu yɛrɛ ta kalama ko kɛlɛ bɛ yen an n'olu ko tɛ nin kɛnɛ kan an ni minnu y'a dɔn ka kɛ minnu y'a dɔn ko faso ye kelen minnu y'a dɔn ko mali jɔnjɔn ani mali badiri n'o ye vert jaune rouge n'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ an n'olu de don kɛnɛ kan olu cɛba n'o musoman minnu bɛ kɛnɛ kan k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn n balimaw kuma kuncɛ kuma ale ni kuma kunkurun kɔfɛ ka aw bilasira ka aw bisimilali kɛ CDM tɔgɔ la an bɛna programme ɲɛfɔ aw ye fo ka aw fo fɔlɔ CDM côté akwa nalila ka damne mama sembia demsen makoroba shifin ani shije duna ani dugule fo ka foli da aw bema o foli fɔlɔfɔlɔ bɛ tingu jona o ye fɛn min an bɛ sigida min na o dugutigi fo ka fo ka a waleɲuman dɔn fɛn o fɛn n'i b'a daminɛ i b'a daminɛ dugutigi ka bonya de fo ka dugutigi la k'a bɛɛ fo n'o bɔra yen fo ka alimamiw fo n'o bɔra yen fo ka awa fɛn min a dinɛtigi fɛn fɛn bɛ yan ani laadalamɔgɔ CDM tɔgɔ la fo ka foli di o kelen kelen bɛɛ ma k'a f'u ye u ka yamaruya kɔnɔ an bɛna kɛnɛ daminɛ n'an ye kɛnɛ daminɛ ni o ye an bɛna k'a fɔ ni laadalamɔgɔw bɔra yen ni tabiyalamɔgɔw bɔra yen ni dinɛtigiw bɔra yen jɔn min y'i jɔ o ye fɛn min ye kulu ɲɛmɔgɔ bɛ minnu bolo n'an b'a fɔ o ma ko collectivité n'o kalifalen don mairies la ka maire ba fo n'i y'a ye an bɛ nin baara kɛ ale de sɔnna ka yamaruya sɛbɛn di k'a fɔ ni armée bɛ kunkɔrɔta yɔrɔ o yɔrɔ ale labɛnnen don k'a ka autorisation di o la o maire belebele ka représentant walima n'a a yɛrɛ bɛ yan ka kuma d'o ma o kana a ka foli fɔlɔfɔlɔ kan ye monsieur le maire ka représentant a ɲininen don salle fɛ a ɲininen don n'a b'an cɛla yan a ka yɛlɛn podium kan ka na a ka foli di mairie bɛɛ tɔgɔ la fɛn min ye commune an bɛ commune min kɔnɔ o commune tɔnden bɛɛ tɔgɔ la maliden bɛɛ tɔgɔ la ni maire ka représentant bɛ yan a k'a gɛrɛ an ka kuma d'a ma
Ok, mbalmo ay tigre fo ni maire ka représentant nalé ni commune be kalfa do maire de la allez de ko commune président. Monsieur le représentant kuma bibulo. Assalamu alaikum. Malien tient en imso. Fen fe a simba ko ka se commune 3 ko no. Ala ka signa o beni ma au sena. Be bora maliko de la bi. Ka armée jukoroma dondo. No banga commune 3 ko no yampi. An se ka foyora ka serem mo ko ufu ku walmando. Ka irawla ko fa una tuma sura foy ko no usigin to sura tuguni. Commune 3 ya au bisimla aketu ben ga bara dam. Merci. Ay tigre fo maire ka représentant ko bisimla li bambolo ko yamora dira amma. Ala kana kuma bonda mu mege fili ni foli jara anye. Mbalmo amba nye fawye ka fo maire ka foli ko fe ni kene dailene nimbe an yamaru armée ka jonjon kene kan armée ka kuma kene kan armée ka kuma be ane armée kungo foli kene kan nan ko ambanda dola fo ka sura anye tashibla ke an kuma ga maire ka foli kono ka sura ka tashibla ke une minute de silence s'il vous plaît an ka cheba munu be bi wala sa ka duwa ku ala ku daro sumaya ala ka yafa kuma une minute de silence ayo observer mbalmo. Ok, merci. Donc, à foyer, ambe kene munka, amba foko sedem, ala ye kene sababu bo alela. Na sedem dron, ma ibolo da rema, an sedem dron ma jeka ni baranke, a ibolo bo anyona warawi, ani kulumunu me jeka jamana akilikla, ani kulumunu jelendo, femi faso malibaye, nous beka kunglena ekele, nous eka, demendo ankani armée bilibili ma, autant dobia, nama fumako MRN. O cheba do bien ma dogolente ma wara o yechenga ma wara togome ma wara o yechema ma togome o yegalun kuma ida ambe furi bla jomani kenakane watina o de Sylvestre kamisugo bula ka wele pakana kenenka Sylvestre kamisugo kuma ba bulu akana haddantigelike na so Sylvestre kenenka akana désormais DJ sondo kala yenga Sylvestre na folon katika wasano yeni very kanadini nanganga kanadini nala sona makele ay tigre fo Sylvestre ay tigre fo belebele na toko ay tigre fo Sylvestre ay Sylvestre bismillah du pati begadi ne te consomme pour amas e ma bude dansi mona ebe dansi ni be fem be yego shuma tayoro si awa MRN tola Sylvestre kamisugo ame kuma dima s'il vous plaît DJ lebele kuma bi Mali che muso demise makro Mali kono ani Mali ko kan ko aw benula bi ambe kene kono ya Cede maye an invité ka wele bla amakangana na wala malikola amena na wala anga armée ka kola amena ni ko jamana e ko sora su ko armée ni armée te la kanate fembeye alideye wala sa kanabi ka fo armée mo ye ko ambu ko u ka wuli ku johari bi be dollar ngari be ku chasri kamali lakana kamale ona kana ko benefa ona kana ne ba mun fo yambi oye il faut qu'on soit des patriotes il faut faire la promotion de l'armée malienne d'abord namo de ke amakla folo ni mai dege matla kandala domuna naya cheka bigoro ya dukumare o kore munyi sa ko wati sera an yara kanabe anga surasu kaminen di uma ka moyen di uma pour demain hakilna la mirna la kujo korma dondo wala sa jamana yi ko se ka kuma bo wala sa jamana yi ade ana abolo faw ka se vraiment ka abe kuma bo ne ka korofo ne ka be haribi anga wuli ka jo anga ka cheklen denim so kelen donye ou défend kamali défend assalamu alaikum merci.
monsieur Sissoko merci k'i fo k'i waliɲuman dɔn MRN tɔgɔ la n balimaw an b'a ɲini aw fɛ hali bi an ka cɛmancɛ fanga o ɲɛmɔgɔya dira funankɛni ma n'o o ye Asimi Goyita an b'a ɲini aw fɛ aw ka dugawu k'a ye maliden bɛɛ bɛ fa la maliden bɛɛ bɛ ba la n balimaw cɛmancɛ fanga laɲini fɔlɔfɔlɔ ti dɔwɛrɛ foyi ye ale de bɛ jamanadenw ka hakilina belebelew yiriw turu k'u hakilinaw turu k'u sigi n'i y'a mɛn ko démocratie ko ɲuman cɛmancɛ fanga de bɛ se k'u hakilinabaw jiri k'olu sigi nin ye wagati ye Mali bolo wagati min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ nin ye wagati ye Mali bolo wagati min n'a bɛ fasoden cɛman na musoman bɛɛ wele bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin wagati in kɔnɔna la mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ o kuma an b'o nkalontigiya k'a fɔ ko nin colonel ninnu ye colonel de bureau ye an b'a fɔ ko ninnu ye fɔrɔnw kɛ ninnu ye commandements kɛ ninnu ye tilebilen kannaw kɛ bi an b'a bisigi k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko dira a tigiw ma wa an b'a ye k'a fɔ ninnu tɛ se ka foyi kɛ n'an kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ tɛ an bɛɛ ka jɛ an k'u kumana u sɔrɔla don k'u jukɔrɔma don ka tɛgɛrɛ f'u kun a ye tɛgɛrɛ belebele fɔ ninnu kun ala ka baara in ala ka a sabati u bolo Fiji Mali ale représentant nana ale tun bɛ retard la dɔɔni Fiji Mali n'ale ka lasigiden bɛ yan an bɛ kuma d'a ma n'ale ka lasigiden bɛ yan a kana ka dakuruya kelen di an y'o de fɔ ye CDM dɔrɔn ma kɛnɛ in labɛn CDM ni tɔn caman de bɛ yen min farala ɲɔgɔn kan ka nin kɛnɛ belebele in sigi an ka foli bɛ u bɛɛ ye ni Fiji Mali n'a ɲɛmɔgɔ ti yan an bɛ a lajɛ ni Fiji Mali ɲɛmɔgɔ bɛ yen o kumana DJ i bɛ tɛmɛ ni sɔn ye dɔɔni yanni an ka belebele bisimila a bɛ taama la ka na a bɛ ka bɔ tribune na ka na n'a ye. Général SS, l'enfant de Satine Boubou, armée malienne, Miambé Retaille. Ahaka! Allez, Zimbolé, Zimbo, allez, Zimbo, 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 allez, Zimbolé. Eh, toi, tu es Warai. Allez, Zimbolé, Zimbo, allez, Zimbo, 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 allez, Zimbolé. Ja, Fama, tu es Warai. Allez, Zimbolé, Zimbo, allez, Zimbo, 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 allez, Zimbolé. Eh, toi, tu es Warai. Allez, Zimbolé, Zimbo, allez, Zimbo, 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 allez, Zimbolé. Ja, Fama, tu es Warai. Unteli kado fitini no, meni makarana iye kojugu ke. Mali ari men sona uye meni makarana ay kinyali ke. Kabila wala andiki bogo anganda ka sino kaw sababu do. Jamana. Anula jama sanuma min bɛ kɛnɛ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni jama min bɛ kɛnɛ kan ninnu ye fanga dɛmɛ jama de ye a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo komi a y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ Laji Danbele ne ye Fiji Mali président ye Fiji Mali sigikun anw ka lakana yiriwa ka nati Fiji Mali sigikun bɛɛ lajɛlen filɛ o hukumu kɔnɔna na lakana bɛ sabati maa minnu fɛ u y'an ka sɔrɔsiw de ni sɔrɔsiw bɛ lakana kɛ anw ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kun ye ka sɔrɔsiw de dɛmɛ o la ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ yan ani minnu yɛrɛ tɛ yan n'u tulo b'an na ani minnu yɛrɛ tɛ yan n'u ɲɛ b'an na u ka da la ka fɔ an bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka kan kelen fɔ k'an ka minnu bɛ fanga na bi k'olu dɛmɛ walasa Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka bɔ a kɔnɔ sabula ni mɔgɔ min b'a fɛ Mali in ka to dingɛ kɔnɔ i yɛrɛ b'a kɔnɔ dɛ n'a binna an bɛɛ lajɛlen de bi ɲɔgɔn fɛ o ɲuman ye min ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka kɛ jamakulu kelen hakilina kelen nkilenna kelen i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na un peuple un but une foi k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asimi Goyita n'o y'an ka président ye bi walasa transition in tɛmɛko ɲuman ka kɛ ni transition in tɛmɛko ɲuman kɛra o bɛ kɛ sababu ye an ka Mali ye a bɛ bɔ dingɛ dɔ kɔnɔ o la aw fɛn fɛn bi yan aw bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a la i denmisɛnnin i maakɔrɔba i muso i cɛ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a la sabula lakana tɛ sabati n'an bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan ka lakana tigilamaw dɛmɛ o la an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka ninnu dɛmɛ walasa yiriwa ka nati yiriwa ye mun ye jagokɛla mɔnikɛla sɛnɛkɛla mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni e bɛ fɛn dɔ la
n'o bɛ se ka kɛ sababu ye yiriwa ka nati o ka nɔgɔya i bolo ni lakana bɛ yen o de bɛ nɔgɔya ni lakana tɛ yen o si tɛ se ka nɔgɔya donc an ka jɛ k'an ka camancɛ fanga in dɛmɛ walasa an ka se ka bɔ nɔgɔ la wasalaam. Salut, monsieur le président, monsieur le président, vraiment merci. Kafo, il y a kuma photo minate temeni kan la première police c'est la population. Aw kelen bɛ jɔda bɛ nin transition kan réussite la. Aw kelen bɛ jɔda bɛ an ka finitigiw dɛmɛni na. K'a fɔ aw ye aw kana tigɛ a ka kunnafoni ɲumanw dili la. N'aw sigara mɔgɔ jugu min ma a y'aw jija a ka an ka finitigilakaw kunnafoni o ye faso jɔ hakɛ dɔ ye. A kana kɛ bi k'a fɔ k'an ka finitigiw ni mɔgɔ jugu bɛ kɛlɛ la Mali de n'u bɛ kɛlɛ la. N'i sera Mali ma i sera an ka finitigi ma i sera armée malienne ma i sera Mali porteur bɛɛ ma i sera Mali finitigi bɛɛ ma. Donc ka foli kɛ bɛɛ ye k'a daminɛ armée de terre armée de l'air ka bɔ la ka na gendarmerie la ka na garde nationale la ka foli da a bɛɛ ma finitigi bɛɛ bɛ fa la a bɛɛ bɛ baara paramilitaires ka foli di u bɛɛ ma. Malama an bɛ tɛmɛ n'an ka programme ye hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka kɛnɛ kan an y'a fɔ n ko cɛbaw de bɛ yan fɛn min ye o kuma na an ka karamɔgɔ belebele n'o o ye Usumani Kone a bɛ kɛnɛ kan ale sera yan kaban a ye yan sɔrɔ a bɛ kɛnɛ kan an ka foli ba ye a ye kɛnɛ lasɔrɔ kaban yanni kuma ka s'a ma Kasim Kone a bɛ hakɛ to ne kun filila kuma la Kasim Kone a ye kɛnɛ lasɔrɔ kaban a bɛ yan déjà a kun ye weleli k'a bɛ sara la ka na k'a sera kaban. An bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoni tɔw ye hali bi an b'a fɔ a ye k'a fɔ mɔnɔbɔtɔn n'an b'a fɔ o ma ko association o caman de bɛ kɛnɛ kan yan min ni CDM bɛ jɛra ka baara in kɛ nka an b'aw hakili lajigin baara in kun na hali bi aw kana ɲinɛ o kɔ n balimaw a kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'an ka finitigiw dɛmɛ k'u dɛmɛ ni kunnafoni ye k'u dɛmɛ ni hakilinaw ye ka tila k'u dɛmɛ u ja kana fili fiɲɛ fɛ u ka sacogo jugu walama ni gɛlɛya y'u sɔrɔ a ka dɔn ko gɛlɛya ye armée de sɔrɔ. Ne ni finitigi fɛn fɛn dara dugu ma u bɛ da ni jamana drapeau de ye u bɛ da ni jamana badiri de ye a k'a dɔn n'an ye ninnu ka fɛn fɛn ta k'a bila bɔlɔlɔ kan k'a bila diɲɛ ye a k'a bila kunna k'a ye Mali de malo a ye Mali de yira diɲɛ na wa a y'aw yɛrɛ de malo donc k'o fɔ fasoden bɛɛ ye ni minnu b'a kɛ u k'a dabila CDM ka hakilina nin ye wa maliden bɛɛ ka hakilina ye nin ye. An b'an sɛnsɛn ka taa hali bi an bɛ taa kuma di jɔn ma an bɛ taa kuma di ADFM président n'o bɛ kɛnɛ kan yan ale kana joona n'o ye Kone ye ADFM président n'a bɛ yan a kana joona Dj nin ye cɛba dɔ weletɔ ye n'a bɛ yan n'Ala bɛnnen don déjà a kana o kuma na dakuna damadɔ b'a bolo tɔn tɔgɔ la a kana a kow lase an ma kosɛbɛ an b'a ɲini a fɛ ni ADFM président bɛ yen a kana kɛnɛ kan a y'a kunbɛn. Azubilayi mina shitani bisimilahi rahmani rahim. Ne tɔgɔ ko Musa Kone ne ye ADFM vice président présidente madame Sangare Acha Kone a ma yan sɔrɔ mais ale tɔgɔ la a n'an ka bureau tɔgɔ la a n'an ka association npogotigininw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ka représentant minnu bɛ n kɔfɛ ani minnu bɛ n ɲɛfɛ yan olu bɛɛ ka bonya bɛ kuma la jama saniya min bɛ yan ko olu fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ka da kan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan teliya de la a ko kɛra teliya ye mais comme fasoko de don retard ko t'a la a fɔra i ye joona o a ma f'i ye joona o n'i kɔni welela Mali ko de la a ka kan i ka ye Mali ko la o de y'an ka présidence ye yan bi Mali ko de don sɔrɔsiw ka ko de don ka na an ka soutien ka na réaffirmer an ka Mali armée ka réaffirmer transition ye ka réaffirmer transition président ye n'o ye Assimi Goïta ye a ye tɛgɛrɛ fɔ Assimi Goïta ye ko an ka duwawu b'a ye an ka dɛmɛ b'a ye jasa transition ye a bɛ se ka nɔ bɔ a ko la cogoya min na pour que maliyɛnw bɛ se ka lafiya sécurité hukumu kɔnɔna la ka lafiya socialement ka lafiya économiquement an b'o de ɲini an ka baara o de ye n'o ye fille mère en détresse ye muso minnu bɛ yen n'u ye den sɔrɔ mais ladonbaga t'u la jamana kɔnɔdenw de don u tɛ se ka bila u yɛrɛ ma ten donc an ka baara ɲɛsinnen bɛ olu dɛmɛni ma k'u b'u yɛrɛ la k'u denw nadon dilankodon ɲuman na u bɛ se ka éducation ɲuman sɔrɔ cogoya min na n'i y'a mɛn i b'o baara kɛ jamana basigilen de o de kosɔn jamana basigili
k'a kɛ maliyɛn bɛɛ sago ye o y'an ka laɲini ye bi o y'an ka laɲini ye sini wa an bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ pour que o bɛ se ka sabati ka kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen sago ye cogoya min na o la an b'a ɲini masa Ala fɛ Ala subahana wa taala a k'an dɛmɛ ŋaniya min b'an na a ka kɛ kelen ye a ka kɛ kelen ye n b'a la n t'a la o tɛ Maliko la bɛɛ de bɛ Maliko la Maliko ye an bɛɛ de ye n'a ɲana a bɛ ɲɛ an bɛɛ de ye wa Ala k'an kisi a ka tiɲɛ fɔla wa a ye da la fana a tɛ tiɲɛ parce que Mali ye jamana barikalen de ye a tɛ tiɲɛ bi a tɛ tiɲɛ sini donc minnu ni ɲɛmɔgɔya kalifal'u la u ko o bila u hakili la u tɛ yen u yɛrɛ kama u bɛɛ ye maliyɛnw de kama mais comme Asimi Goita y'a yira n na k'a fɔ a bɛɛ yan maliyɛnw de kama donc an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini a ye tɛgɛrɛ fɔ Asimi Goita ye bonne réussite pour la transition. Bonne réussite pour la transition, ça c'est le mot de la fin de son intervention. Merci, Monsieur le Président, qu'il faut qu'il y ait Walimando. Walju kɛmɛ saba ana kunkan fɛn tan ani saba o de tɛmɛna jamanaba in kɔnɔ balima o fɔlɔ bɛ Mali la o tɛ diɲɛ fan si n b'o fɔ a ye bi fa waliju ba waliju den waliju o bɛ Mali de la yan fɛn min ye Sidi ye Dili ale kun ye waliju ye o muso Umu o kun ye waliju olu den Sidi Moro Kane o fana kun ye waliju ye Ala ye nin kɛ dugu kelen min o ye Mali de ye a tigɛra fɔ wɛrɛ kun a y'a fɔ cogo min na jamana in bɛ sɛgɛn de n'o tɛ jamana in tɛ bɔn a k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goita a ye ko caman kɛ bataillon autonome de force spéciale o commandant kun don Asimi Goita ye kasow kɛ jadisiw y'a minɛ hɛrɛ diɲɛnatigɛ gɛlɛya foyi tɛ a ma min kɛ jamana in ye n'a kɛra président ye bi a n'a ka kan wa fɛn bɛɛ sɔrɔsiya tɔɔrɔ la Asimi b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan fɛn bɛɛ armée gɛlɛya la Asimi b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan nka Asimi jigi ye malidenw de ye kɔnɔ jigi ye yiri ye cogo min na jɛgɛ jigi ye ji ye cogo min na Asimi jigi ye aw kelen kelen bɛɛ ye pour la réussite de la transition a ye tɛgɛrɛ fɔ Asimi Goita kun nin de ye Mali président denmisɛnnin fɔlɔ ye min funankɛni san 40 a n'a kunkanyanfɛn fitinin bɔ o kan ale de ye nin kɛ gɛlɛya sugu si tɛ yen a ma min kɛ an y'a k'a fɔ a ye kasow bɛɛ ka jamanaw ye ka taa saya nɛnɛ ka segin ka na ni o kumana jamana ɲɛmɔgɔya dir'o ma o tɛ kojugu ye bamananw b'o de fɔ ko mɔgɔ min baarada ye damansen ye n'i ye kaburu d'o ma o t'o ko fɔ nin ye kɛlɛ bannen bɛɛ bɛ segin nɔ la a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kun Mali kɛlɛ banna ka ban donc an bɛ continuer an ka programme fɛ k'a fɔ aw ye k'a fɔ fɛn min ye an bɛna kuma di an ka belebele ma Afisuni Kuranɛ n'ale de ye wajuli kɛ n'a ye dɔnkili de da n'a kumara Ala kira kan sallallahu alaihi wasallam i b'i yɛrɛ diinɛ kɔnɔ n'o ye Kassim Kone an kana to an ka karamɔgɔw ka sigi kan mais n'u nana a ye kuma d'u ma joona dɔnnibaaw don o kumana Kassim Kone karamɔgɔ Kassim Kone i bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ o kumana jije i bɛ o kumana Rasulu fasa dɔ k'ala sallallahu alaihi wasallam k'an ka belebele kunbɛn n'a ye a y'an ka wajilikɛla ba in kunbɛn ya Muhammadu ya Rasulallah ya Muhammad alagira Muhammadu ya Rasulullah ya Muhammadu maganga uwolode ya Nabiyullah asarullah Muhammadu Madina gawolode ya Habiballah ya Muhammadu eserona litigido ya Nabiyullah walai ya Muhammadu kausara tigido ya Nabiyallah walai ya Muhammadu Kasimu gone kumaga ya Nabiyullah ya Muhammadu kone mori kumaga ya Habiballah walai ya Muhammadu ejama bega tegerefo ya Nabiyullah ya Muhammadu silame jama kumaga ya Nabi Allah ya Rasulullah wallahi ya Muhammadu ya Muhammad alagira Muhammadu ya Rasulullah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammadu
malima alamiya Allah kira daraja di arime malima alamiya Allah kira sutura di maliyoma uya darabo gorota malida darabo gorota koge sana yelenye kira ga darabo kanabi atalibi Allahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حقا قدره ومقداره العظيم آمين يا ربي. سبحان ربك رب الفاتحة. العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. سيدنا الحسن نعم أمبامبال موفو ماما كديجة تغما نوي كدي سيسوغو نعم سيسوغو على سبب دي أنسيا والله أمانا مبكما أي Munkama Naam ne tɔgɔ Sheikh El Hadji Kasim Kone Kone ni Tomgorobugu Kayi Namu basa jama daraja min filɛ nin a kɛra an ka kini kɔnɔ Naam o kama a kanuna Naam an ka ye a kɛnɛ kan Tiɲɛ n fa tɔgɔ El Hadji Fode Seydou Kone Naamu sigi bɛ mun nɔfɛ mun fɔra n ɲɛna Naam o y'an ka armée Naamu o y'an ka jamana ye Tiɲɛ an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin Amin o filɛ ka baara mun kɛ nin Naam Kuranɛ kumana nin kan Tiɲɛ cɛw cɛ Naam سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Namu kira kumana ninka Wallahi Qur'ani aya jigina ale de kan Naam maka tin kumbala Tiɲɛ a bɔtɔ ala kalla Naam ba'da bismillahir rahmanir rahim Namu la uqsim bihadzal balad Naam wa anta hillun bihadzal balad Namu Tiɲɛ sadaqallahul azim Naam ala yi kali kirai Naam akun bin kali maka jamana ina Naam jamana mun ni bangina ya Namu i bɔtɔ filɛ nin ye Naam wa ni don dɔ bɛ na Naam n b'i lasegin ka dugu in mɔmɛ minɛ k'a d'i ma Allahu akbar bon kira yɛrɛ hamina fo kuranɛ kumana k'a ka jamana kan Naam o kɛra cogo min na o kira de ko sallallahu alaihi wasallam Wasallim mɔgɔ o mɔgɔ ala y'i dan k'i bila yɔrɔ min na k'i kɛ yɔrɔ min duguden ye kɛ i ka dugu fɛ Tiɲɛ Wallahi a ko hubbul watan min al iman Naam faso kanu limaniya dɔ don Wallahi faso bɛ kanu ni jumɛn ye Namu ala de y'i kɛ yenga ye Naam anw ye maliyɛn ye Naam ala y'anw kɛ maliyɛn ye Naam k'an kɛ bamakɔka ye Naam ka cɛ bɔ an na Naam ka muso bɔ an na Naam ka kabilaw bɔ an na Naam ka tila ka cɛw ka armée fɛnɛ bɔ an na Namu Tiɲɛ bon n'an wulila k'an k'an ka armée dɛmɛ Naam an wulila an yɛrɛ dɛmɛni de kama Wallahi Wallahi nka armée dɛmɛni Naam an b'a ye réseaux sociaux mɔgɔ minnu bɛ yan a y'aw hakili to yɔrɔ dɔ la n bɛ kuma dɔ fɔ k'a adressé aw de la Namu o ye mun ye problème dɔ bɛ Mali la yan Naam réseaux sociaux ko ninnu kan Aha groupe ko ninnu kan Naam tuma bɛɛ a bɛ bɔ télé la Naam a bɛ fɔ arajo la Naam k'an k'an ka armée dɛmɛ Naam nka maliyɛnw ti k'a faamu an bɛ ka rebelles de dɛmɛ Naam ka o su k'u ka an yɛrɛ kan Allahu akbar tuma bɛɛ i b'a ye réseau kan Naam rebelles filɛ yan yɔrɔ la Naam tuma bɛɛ an b'a ye fɛnkɛw ka groupe kan Naam o ye yan yɔrɔ minɛ Tiɲɛ o ni yan man jan Naam o bɛ ka nin kɛ Naam o bɛ ka nin kɛ Naam an k'a dɔn ko kɛlɛ ye fɛɛrɛ de Wallahi mɔgɔ Wallahi dɔ bɛ i ti s'a la Tiɲɛ yasa i ka s'a la f'i k'a papa di Tiɲɛ f'i k'a bagabaga di Naam ka i ka jaw yira a la Naam k'i ka photow yira a la Naam ka yira k'i natɔ don Naam sira yɛrɛ ka jugu mɔgɔ ma ka tɛmɛ hali kɛwale kan i ko di bon olu minnu bɛ bila réseau kan Naam rebelles de bɛ ka nin kɛ Naam anw ka mɔgɔw bɛ tila k'u ye denmisɛnninw b'u ta k'u partager Naam maliyɛn yɛrɛ t'a dɔn a kan ka mun partager maliyɛn t'a dɔn a kan ka mun supprimer Naam n'u ye nin bila rebelles ka position u ye yan minɛ u ye yan minɛ u ye yan minɛ Naam i b'o de supprimer an ka armée ka photo an b'o de bila ko armée de bi don u kan sini bɛɛ wallahi n'o kɛra u bɛ boli Atakbir
suma takbir ga am ti ku ke wallahi ne jajugu do yira la dro mi commentaire ke reberuka wallahi jajugu do mana yira dro ufle sekuya jajugu do bi yira ufle mutiya jajugu do bi yira ufle ankora ya jamana de umbisira ari me chei ga kira tugo dondo sirambi na ila sharu bambulu marfa bambulu hali na mancha angana jigilati ga jamana la hali na mancha angana jigilati ga anga armela na nyanga arme ka pisansi yira ku ka marfa yira ku ka sharu yira ka avion de geru yira ka ere ko yira seu ban fe ya una to flemi sisa ere belo yi mun fa chiefte ande ka arme bina doya wallahi kala masamina ala de do na yini gosi erezo kan sisa ka chaya ere belo bita wallahi Allah fanga ni yoro de fam namu o dakuru nyekile ne bini fe na fara ko ka arme deme arme kan ga deme tandi telebu uira dongodu kise mana ti dola doti taka doto momulu mana ti doti taka doto amunu kan ga nyogon jagele ka nyogon hakili sigi na on keru ne ni mbaga amina mu Allahu akbar hali bi abika fo ba mo ga dendo bolo ko ni kise tira kan ga sura su bi boli munu mbala ko sura su bi boli yala le ka mo do bi arme lawa atala munu bana ko sura subi boli ko marfatu bolo uyinga aleka mogodo de laka fanga ke katemewa abada utumangan kuma to do anga armema ni ya halibi kelebi dugu kono sanjoli bi aw misuno ngola capital kono ya aw misuno ngola jamana ifambe fe do de bi ka shi unyena wallahi anga ke nyuma ndo nai mogo mi shira nyena yi dugu jele ko nyininga ko mu yi nyeble mfa imaka nyuma ne do ai utuma anga arme to ngoro bugu be ka garre bubu yi ne karam ko kasim ngone nga garre bubu yi muni ni ko na ba nga garre bubu yi wakala se a e asim alaka chadeu ma au nyere bu ko ya fo alikiyama ni maliko do amperene do ambolo wuli lendo otuma hakato ba ka alaka nga arme deme grupo min nabe alaka naw deme salli ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam shukran amido ke ga datugu yani nga datugu tonda fene bi am NPC NPC luka représentant de ni noy Ahmadou Diallo yi na ya soro dakurunya kele mbuka nyemogo fe ni ci donada abi ya fana bolasi amidu wudaka salli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam otuma al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما امين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم يا كارمي قانون دوي جاجوب لا بالي ارمي قانون دوي كبابلي كتارمي سانغروتا ارمي قانون دوي ارمي غانيمان بولي يبا بلي كونا نفرقو jugu ni soku to broko manja so wala tere ire ka faso de kodo na froko jugu ni dona manja dona wala tere ire shiso de kodo donc ambe temena nga programme ambe kasim kone fo aye la selimi ke aba bla kuna ko ala kanu kofe jamana kanu de bina kakiga jamana fe itiga jamana la goshi kakiga jamana fe itiga jamana buruja kakiga jamana fe ita jonjon na goshi kakiga jamana fe ita bandir la goshi ne jamana drapeau yi ni la dilikan yi ala kanin sabati ambe dusuna ala kanin sabati ambe kulola ambe foli kenin kan ka teme ka tananga programme to yi amba foyi ka fo okmana fami kasim kone kofe amina kumadi CDM yere muso ka présenti Madame la Présidente, il voulait le Kenekan, à Canada, kuma mbabolo, ambe kulu yeremimbe bara imbela clé, au kulu no CDM et le comité pour la défense des militaires, au président Baye, amina kumada alema, aleka kala seluke. DJ président Bismillah, aye président Bismillah, président be kanale, aye président accompagné, CDM yeleniye, nini mali yeleniye, nima yeleniye, ni ndi. Yele ni ala te bedan femba yeli kamanga ala ba tamashion bla kana ka to jian kono ni arajo so la ale de hakina inta muso tokola mali muso be tokola o de to ko muso te fen muso te chem fene bolo te fen ite duguba foye ko muso ba matema kono ite cheba foye ko muso ba rota ko abe plateau be ka be chaîne be ka CDM aklina
n'o de ye ka armée so ladon ka armée ladon ni musoba in de b'o ko la su ni tile a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun ɲɛna n ka kuma d'a ma a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun madame la présidente kuma b'i bolo. Jama bela jale aw ne wula an kilela hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka san CDM ka wele jaabi an ka foli b'aw bɛɛ ye maliko de don mɔgɔ ko tɛ n'i y'a ye bi CDM ye nin lajɛrɛ dalajɛ dɔwɛrɛ tɛ ka militaires soutenir k'a yira militaires la k'u ka peuple b'u kɔ maliyɛnw b'u kɔ surtout musow an musow bɛ militaires kɔ bi an b'u kɔ sini dɔwɛrɛ ma CDM bila ni lajɛ in dalajɛli la k'a da ka gɛlɛya ni janfa min labɛnnen bɛ an ka militaires tun kama n'u tun ma wuli k'u jɔ k'u cɛsiri k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a yira fanga b'olu de la Mali kɔnɔ an tun bɛ fɛn fɛn la bi an tun tɛ jɔ yan ka nin kuma fɔ yan bi mais ala nana n'a ka na ye militaires yɛrɛ ɲɔgɔn faamuya ka jɛ kan kelen kan ka kuma kan kelen kan farafarali ma se ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ala fo k'a barikada ala min y'an kisi k'an tanga ka bɔ nin jeli bɔ in ma bi Mali kɔnɔ yan an bɛ ala fo k'a barikada CDM tɔgɔ la maliyɛnw aw bɛɛ ni ce aw ni baraji an kɔni bɛ min fɔ ɲini k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna bi an k'an ka militaires soutenir an k'a yira militaires la an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini parce que an ye jama wele jama y'an jaabi kunun an bɔra an taara report la jama bɔra bi fana an y'a wele aw bɔra ka an jaabi a diyara an ye kojugu a bonyana an ma donc an ka hakili kɛ kelen ye an ka jɛ ka militaires soutenir an kana kɛ lamu ye ka militaires fara fara an ka kɛ miseli ye k'u kala ɲɔgɔn na n'an militaires don n'an donna militaires ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ɲa dɛ n'i y'a mɛn bi maliyɛn kelen b'i kun kɔrɔta kɔfɛ ko ye maliyɛn ye aw ka militaires de bɛnnen don mais ni militaires yɛrɛ de bɛnnen tɛ an tɛ se k'an yira kɔ kan k'an ye maliyɛn ye donc an maliyɛn denw f'an k'a yira militaires la k'an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini a bɛ fanga d'u ma n'i y'a ye u bɛ se ka baara kɛ bi anw de b'u kɔ donc an b'a ɲini bɛɛ de fɛ an ka militaires dɛmɛ u ka nin baara la transition nin a ka kɛ ka ɲa ka élection préparer président sigi an ka militaires an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini surtout an musow de ta ye gɛlɛya ye militaires ka ko la an cɛw bɛ fɔrɔn na an denw bɛ fɔrɔn na an dɔ balimakɛw bɛ fɔrɔn na donc an bɛ aw kɔ bi an b'aw kɔ sini an b'aw deli maliyɛn peuple an ka tugu militaires kɔ an k'u défend an k'u soutenir an ka n'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ an ta tɛ mɔgɔ ko ye an ko militaire bɛɛ an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la militaire bɛɛ surtout bi ala ye fanga di olu de ma k'a président kɛ Asimi Koyita ye an ka foli b'a ye a n'a ka cɛdenw u ka ɲɔgɔn minɛ bi u ka ɲɔgɔn minɛ sini u kana mɔgɔ lamɛn dɛ maliyɛn bɛɛ b'u kɔ n'i y'a ye an b'an da ka sunɔgɔ bi olu bɛnnen de don ni bɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ an si tɛ da an ka so kɔnɔ Bamakɔ yan dɛ an bɛ kule la centre ni nord la n'u yɛrɛ dama ma bɛɛ Bamakɔ yan an si tɛ sunɔgɔ donc CDM bɛ a f'u ɲɛna an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini u ka ɲɔgɔn minɛ CDM ka lase y'o ye n'an donna min gasi la u ka yafa ma. Madame la présidente, i ma don an gasi la wa ni y'an wele sini an bɛ na parce que i ma deli k'an wele kɛnɛ foyi kan ni fasojɔ kɛnɛ tɛ ni y'an wele sini an bɛ na ni y'an wele sini kɛnɛ an bɛ na a ye min fɔ ni barika tɛ fɛn min ye Mali armée sɔrɔ sa b'a sɔrɔ marifa bɛ ka ci fan bɛɛ fɛ Mali kan ka ca ni kan 30 a n'a kun ka yan fɛn ye nka ni ko kelen kɛla i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ bɛɛ bɛ kɛ kelen ye bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na a kanw n'a région militaire bɛɛ de bɛ kelen ye bɛɛ de bɛ fa la bɛɛ de bɛ ba la vraiment k'an ka militaires fo k'a f'u ye hali bi u ka dɔ fara fɛn min ye bonya kan u ka dɔ fara u ka kelenya kan u ka dɔ fara u ka o kuma na bɛn sinsinni kan u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa an ka programme kuncɛko laban na an b'a ye k'a fɔ o kuma na fɛn min ye CDM yɛrɛ a secrétaire général an bɛna kuma di ale ma Salif monsieur Salif ale kana déclaration kalan CDM ka hakilina belebele ye mun ye ale ni sigili in kɔfɛ a bɛ fɛn min ɲini aw bolo k'o ɲɛfɔ aw ye an ka secrétaire général belebele a bɛna nin kalan ka hakilina ninnu boloda CDM n'o ye comité pour la défense des militaires Kassim bɛna yɛlɛ Salifu bɛna yɛlɛ kɛnɛ kan ka na nin déclaration ba in kalan
aw bɛɛ kala mɛ a ye Salifu kunbɛn ni tɛgɛrɛ ye a y'a kunbɛn ni tɛgɛrɛ ye a bɛ nali. Bonsoir à toutes et à tous. Sans plus tarder, comme la journée fut très longue, je m'en vais directement à la lecture de la déclaration faite par le collectif pour la défense des militaires, communément appelé CDM. Le collectif pour la défense des militaires, CDM, apporte son soutien indéfectible aux forces armées et de sécurité du Mali pour l'intégrité territoriale, l'unité nationale et l'apaisement. Également, le collectif apporte son soutien et son appui total au président colonel Assimi Goïta et son conseil national de transition pour mettre en bonne exécution de la période transitoire du Mali. Dans le même ordre d'idée, le CDM appelle l'ensemble des acteurs de la classe politique, de la société civile et de tous les citoyens du Mali, de l'intérieur comme de l'extérieur, à apporter leur soutien et appui aux autorités de la transition sous la conduite du colonel Assimi Goïta. Le collectif pour la défense des militaires CDM, considérant depuis le 18 août 2020, le Mali connaît une transition dont la durée a été fixée à 18 mois par la charte de la transition. Considérant que la charte de la transition adoptée le 12 septembre 2020 et promulguée le 1er octobre 2020 a pris en compte les aspirations profondes du peuple malien pour une transition politique, démocratique, inclusive et apaisée. Considérant que la charte pour conduire la période transitoire a prévu notamment la nomination d'un président, chef d'État, d'un vice-président, d'un premier ministre à la tête d'un gouvernement de mission et d'un conseil national de transition, communément appelé CNT. Considérant l'adoption par le Conseil national de transition le 19 février 2021 d'un plan d'action de la feuille de route de la transition fixant des grandes orientations et activités à mener par le gouvernement pendant la période transitoire. Considérant que les actes posés par le président de la transition et le premier ministre ont été de nature à mettre en péril le déroulement normal de la transition malienne, ainsi que l'apaisement du climat social, sociopolitique et surtout sécuritaire du Mali. Considérant que la mauvaise gestion de la première équipe dirigeante de la transition a été un échec total, d'où la rectification du tir par le colonel Assimi Goïta le 24 mai 2021, suivi par la démission du président Bandaou et du premier ministre Mokhtar Ouane. Considérant tous ces aléas constatés, le CDM, en bon citoyen et avec une vision citoyenne pour une avenir meilleure du Mali, a décidé d'apporter son soutien aux autorités de la transition et aux FAMA pour un Mali uni, fort, solidaire, respectueux et responsable. À cet effet, le CDM est engagé jour et nuit à appuyer la nouvelle dynamique déclenchée par les hommes et les femmes d'État en vue d'une transition réussie. Le CDM, soucieux des différents défis qui attendent les autorités transitoires, invite l'ensemble des Maliens, politiques, militaires et civils à se donner les mains pour permettre le retour en 2022 d'un régime démocratiquement élu au Mali, conformément au calendrier établi. Le collectif pour la défense des militaires, le CDM, soucieux de la paix et de la concorde entre l'ensemble des Maliens en général et en particulier les FAMA, félicite le colonel Assimi Goïta et le suivre ensemble au sein de notre mère patrie, tout en permettant la cohésion au sein des forces armées et de sécurité du Mali. Le CDM, tout en réaffirmant son attachement aux recommandations de la charte de la transition, demeure convaincu que les nouvelles autorités en charge de la transition seront être à la hauteur de l'accomplissement des missions et à elle confiées. Qui a-t-elle été confiée? Le CDM invite l'ensemble des acteurs politiques, de la société civile, des forces armées, de la sécurité,
des syndicats, des travailleurs, des mouvements et associations à daigner bien vouloir surseoir aux meetings, aux manifestations, des protestations, des contestations, ainsi qu'à la cessation des travaux, afin de permettre aux autorités de la transition d'exécuter efficacement les objectifs de cette période charnière de la vie de notre nation. Enfin, le CDM lance un appel à la communauté internationale à se conformer au désir du peuple malien. Je dis bien au désir du peuple malien et à son accompagnement positif pour le bon parachèvement de cette période transitoire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Qu'Allah bénisse le Mali, qu'Allah bénisse nos forces armées du Mali, qu'Allah bénisse le CDM aussi. Merci bien. Merci, monsieur le secrétaire général. Après la commande, Odini, Kaira Kafo, Femi CDM, Allah Benendo, transition demain, autour de la transition demain. Transition signifiant FFB, Allah Benendo, demain, ça à Bema. Ou avec la milifone, Ben Klinia, Malidon, Odo, Nunyoche, Kaklaka Kanda, Sisi, Malidon, Nunyoche. Avec la Kaira Kafo, Ambek Klinia, Anga, Jamana Kantin B, Bino, Chamajafa, continuer, Kulen Asim Guite, Anga Kilin Kademe, Anga Dongafo, Anga Bobo de la, Wa Aba, Adjigida Fenaka Foko. 2022 Mali bina kalafili jelenge mimbe wolo président sigilla mbalmo mama si simbu kono kana CDM to la ko ki ifo presse ko ko awfo Mali den chamana musuma ko ko awfo la liga mun dila ala ka la liga kono fulu nyumay ala ka to enclo la ala ka sabati en diskuna ni be dansi anga bi kono fulu jelela anga meeting bilibiliba mun kera nakala CDM fe ka be fo ka awol nyondo ka fo awmako wa salam akambe wati wore